Perpulungan ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus, ibas minggu enda, bas berngi enda, marika si benaken perpulungan jabu-jabunta, maka krina kita anggota keluarga ibas jabunta masing-masing, gelah pulung kita si benaken perpulungan jabu-jabunta. Jadi kekelengan ni Tuhan guna menakan perpulungan jabu-jabunta, mari lebih ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 368 bagin si pemena si puji Tuhan di batanta. Mari ras kita ertoto. Terpuji kam o Bapa i surga, sebab ibere kendu denga ukur ketedahan ate kami nang dangi kam, maka ibas berngi enda ibenaken kami ka perpulungan jabu-jabu kami, i tengah jabu-jabu kami skala-skala. Kesandu si badia dage si minpin kami, gelaban si kari i orati kami katandu, semaka yang ka kami ka surasurandu, sinambahi kini teken ras pengarapan kami, ibas kami nerusi kegeluhan kami skala-skala. Ibas Kristus Yesus ertoto kami manbandu. Amin. Kata dibata si jadi oraten perpulungan jabu-jabunta, mari si buka pustaka si badianta, erpalaskan kitab Kejadian pasal 22, menaken kari ayat sada seh kari ayat 4, kuogeken bagenda nina katana manbanta krina. Iperintahkan dibata Abraham mempersembahkan Isa. Ibas sada paksa kenca enggo lepas kejadian endandai krina, iuji dibata me Abraham, erlebu dibata man Abraham nina. O Abraham, ngaloi Abraham, enda aku Tuhan. Buat anak endu nina dibata. Anak endu si tonggal Isa si sehkel atendu kelengna. Jenari lauslah ku tanah Moria. Ijah idata sada deleng si kutuduhken bandu kari. Persembahkan ia jadi sada persembahan geleken man bangku. Pepagina lampas pagi-pagi, itakai Abraham kayu man ranting persembahan ita makena ku gurung keledena, jenari ibabana Isa ras dua kala suruh-suruhena, berkat me kala enda ku ingan si enggo ikataken dibata man bana. Ibaswari petelukan enggo iida Abraham ingan amin nagia ndauh denga.
terjeng seijenda pengogen kata dibata ibas oratan perpulungan jabu-jabunta dengan si menjadi tema emekap dibata nikap kenca ras ihubungkan karipe ku teologia perjabun. Bapa nande turang rasnina krina arah oratan perpulungan jabu-jabun ta enda si idah uga dibata mereken perintah sekaligus perintah menjadi sada ujian man Abraham jana sidah karipe uga Abraham menanggapi entape merespon perintah Tuhan patuh entahlah ya adi ngerana kita karena Abraham situhuna enda lanai asing man banta si Abraham enda ndube sope lenga ia jadi Abraham gelarna igelari ia Abram. Ia kalak si tutus ngelai di bata alu kini tekena. Maka Abraham ningen pengertinna bapa krina kalak sita. Entape bapa krina bangsa-bangsa. Kutana pe jelas iur jana ia pe sekala kalak bayak namura belangkel tanahna asu-asuhan pe melala suruh-suruhan pe enterem enda sekilas mulihkan si ingat karena Abraham ibas keadaan Abraham si bagenda rupa lid perintah dibata adi si perdiate kendai ibas ayat 2 kainina dibata buat anak endu si tonggal Isa si sekel atendu kelengna maka nina lauslah ku tanah Moria idata sedalam si kutuduhkan kariman bandu. Jadi persis kecibal dalam Moria posisi siman dainkan Abraham istuna lang abotak naja. Maka persembahkan ia nina maksudna persembahkan anak na Isa enda jadi sada persembahan gelehan manpaku nina dibata. Tentu adi si hayati perintah enda turang rasenina enda merupakan sada ujian simberat bas Tuhan nari ngata Abraham. Engkai maka si katakan enda sada ujian simberat ke sebab Abraham erjabu rasara hubungan perjabunna enda 25 tahun maka tubuh si Isa tengah-tengah jabuna jana enda dan dusada waktu si cukup nekakel guna sabar nimai keturunan tengah-tengah jabu 25 tahun hubungan perjabun Abraham rasara maka banci alo kena tuah kebayakan si Isa enda. Maka umur Abraham sendiri enggo metua nggolit 100 tahun. Si peduakan si idah ijenda si menjadi ujian yang berat sada kelengenca anakna tunggal anak tunggal lalit si deban sada kelengenca Isa. Alu bagedage tentu dandu lebih kelengetena kelengna man anakna enda si ipindo dibata ipersembahkan jadi persembahan gelehan
Singgondek ka dinanti-nantikan, ditunggu-tunggu. Rasada kakel ngenca lebih kelatena kelengna. Epe ipindo di batakang guna ipersembahkan man di bata jadi sada persembahan gelehen. Ya secara perukuran manusia kuakap endalah gampang nguwe kenca. Ya saja Abraham enda lah secara pemikiran logika manusia ibabana, tapi palas kini teken ibanna maka ia sanggup guna nehi kaikin si isuru Tuhan manpana. Memang catatan bas Alkitab situna dibata labo rengena ate mankala si mereken anakna guna ipake nembah dibata si deban. Sebab adi anak ta si ban jadi persembahan guna dibata si deban bas pak sasi lit memang kini teken singataken sama ka anak pi persembahkan man dibata labo atena ngena ibas si enda. Ya adi ibas Imamat 20 ayat sada ayat 5 ya latena ngena. Tapi engkai maka dibata nuru Abraham persembahkan anakna. Kekelengan ni Tuhan perlu sita enda dibata terjeng menguji kini teken tapi komitmen Abraham sendiri. Ujian memang bertujuan kekelengan ni Tuhan gelah si ingat dibata. Sehja kini tekenta, sehja kualitas imanta, bas ujian jeme ini nilai ta, tuhu nge kita kini teken man Tuhan, entah lang, ibas sada Petrus pasal sada ayat pitu, ujian itu menentukan sampai di mana kualitas imanta. Si pemena kekelengan ni Tuhan bas renungan ta enda. Si pedua kan si idah reaksi entape respons Abraham nangdangi perintah Tuhan adi sinen ibas ayat telu. Paginna nina lampas pagi-pagi. Itakai Abraham ranting man kayu persembahan ita makena ku gurung keledaina. Ibabana Isa ras dua kala suruh-suruhenna. Jenari berkat ia ku ingan si enggo ikataken di bata manpan. Ayat 4 baswari peteluken enggo iida Abraham ingan amin nagia ndau denga. Artina maka Abraham enda patu kel ia nangdangi perintah di bata ibas menuju tanah Moria nina langen ca sadawari, langen ca dua wari, tapi telu wari. Banci iperkirakan enda 140 kilometer siman dalanenna. Epe lenga boglarna bas telu wari si idah uga Abraham enda ndalankan ngikutkan perintah Tuhan. Jana senen pe ijenda lah sekali pe ya rukur uga ndarami jalan keluar. Tapi lah sekali pe ya berpikir kai saja solusi-solusi gelaula ia sahun mempersembahkan anakna lalit pikiranna guna menggagalkan persuruhan di bata. Kekelengan itu Tuhan sekali pe laka bolit protes Abraham. Jana sitek sendiri pe maka sekelenge atena ngenana, sekelenge atena kelengna anakna. Maherga kelakapna anakna. Tapi maherga ras keleng pe atena anakna lebihkan kepekan kekelengenna man dibata asangken
kekelengan na man anak-na. Belinan pe kepeken penghargaan na man di bata. Ya, asangken man manusia, asangken kai silit ibas ia. Turang rasenina Abraham la sitik pembiar. Lalit keraguan na man di bata. Engkai. Sebab ndai penggo ituriken Abraham enda bapa kalak sita. Ya. Ia te man di bata itandaina di bata pasti nikapken si mahulina man ban. Maka terdauhan sinun ibas ayat piturus ayat 8 sempat nungkun pe anak na Isa nina bapa rara ras ranting lid. Tapi ijakin biri-biri siman persembahan baci si bayangkan rasi gejap kendandu getem ngesi tuhuna pusuh bapana tupung si Isa nungkun latih kengekap Abraham rukur guna banci mereka jawaban si payo dengan si tepat gelapan si mengerti anak si Isa. Tapi ibas picet na ukurna entape kelatihan ia ndarami solusi entape jalan keluar gelapan cilit pengertiin anak na enda belinen kepeken kini tekena man ibata. Maka payo jawab Abraham nina di bata kari nikap kenca. Ya, di bata kari nikap kenca. Kata-kata enda labo terjeng biber saja. Entape belas silit ibas babah Abraham saja. Tapi di bata nikap kenca nina enda sekubas pusuhna. Bas perukuranna. Maka yang kana ia tekna sendiri. Maka di batang kari nikapkan kai si mahuli manbana. Maka kai si ia kini ite ki Abraham enda banci sinun ayat berikutnya. Ya, kenca iteruskan Abraham perdalananna. Maka seme ia ibasada uruk ndai ipajak kena batar-batar ingan persembahan isusun nama kayu-kayu jenari iikat nama Isa itamana idatas kayu maka ibuat nama pisona ninandai guna munu ibuat Abraham pisona guna munu anak na Isa tapi ngerana di bata adisi perdiateken ibas ayat 10:2 ola bunuh anak ula ugapa pe ban ia nina malaikat man Abraham goku te maka biar kam man di bata maka anak ndu si tonggal pe lakam ertahan merekenca bangku endam ula bunuh anak maka ibas pak sasye Abraham nenna sekelewetna janah ipudina lid sada anak biri-biri ya sangket tandukna iwaren ibuatna anak biri-biri ndai i persembahkenna jadi persembahan tutungan mandi bata ganci anakna Isa maka iglari Abraham ingandai Tuhan nikap kenca turang rasenina kai dagi kap ndu ulih kepatuhan Abraham man di bata sinin ibas ayat 10:6 melala ialoken Abraham pasu-pasu ibas di batanai endam ulih adi patuh kita mendalankan perintah di bata pasu-pasu di bata man panta krina jadi turang rasenina kai dage jadi renungan man banta jadi refleksi man banta arah bahan PJJ ta enda arah renungan PJJ ta enda ningetken maka krina kita ya aku pe
rusur nge iuji di bata. Tiap-tiap saat iuji di bata kini tekenku. Ala erbagai-bagai kejadian siman pentasenku. Kampe krina rikutkan kecibaldu. Kampe iuji di bata senantiasa. Kerina kita bahkan pe anak-anak jabunta. Kerina kita iuji di bata. Saja ingat ujian sirena ibas di bata nari ya suweras kengasu pentas skala labo lebih asa gegehta bagi nina sada Korintus 10 ayat 10 telube bentuk ujian berbagai-bagai kaman bantak rina umpamana lid sakit tapi pinakit nerba kita. Adi kita sakit sada 2-3 hari, biasa-biasa saja. Tapi adi enggo minggu-minggu entar bulan-bulan, bahkan tahun-tahun kekelengan Tuhan kuakap merupakan sada perbeben simberat kelman banta, ujian simberat kelman banta. Ya. Apakah ibas pinakit enda? Tetap kita makalit di bata si banci masu kita. Arah tambar pangan inemen. Ataukah kita sambar kamis kini tekenta. Sambar kamis beteh-beteh ta. Lanai lit kini genggengenta. Maka ngulupa ka kita. Erkemalangan mandi bata. Pinakit merupakan sada ujian iman. Maka perlu kita megenggeng. Perlu kita sabar. Sebab kita sakit. Adi si imani merupakan sada kesempatan. Uga banci kita ngidah. Maka manusia enda teratas gegehta. Teratas kebeluhenta. Di bata ngenca si mada kegeluhenta. Di bata ngasuk pepalem pinakita. Contoh si peduakan ujian lid krisis. Bas paksa genduari krisis ekonomi. Berbeda ke ras paksa-paksa ope lenga lid covid enda. Ya, kai pe banci sidahikan gunandara misen. Genduari enda terbatas ke gerak takrina. Bahkan pe sinuan ta bicara rebuah pe ersibar kakel ngenda sinu krusa ersibar kamenda ergana. Pe sada bentuk ujian man banta. Apakah kita sabar denga? Apakah kita ngasuk denga darami dahin si mahuli gelah arah si bancika ngerehken rezeki man banta. Ya. Lid kangin da krisis kepercayaan ibas zaman IT enda. Bancinge perbulangan lanai percaya mandahara. Ndahara nggo krisis kepercayaan na man perbulangan. Bagepe orang tua bapa nande krisis kepercayaan taman anak-anak tapi krisis kepercayaan man bantai maka banci kita tidak lagi saling mempercayai arkiteken perkembangan teknologi enda. Iya, tapi apakah bas yepe bas masa krisis ta enda pe tak dengar kita penalaman tadi bata si banci tetap ukur ta mulihkan gelah bancika kita saling mempercayai. Berikutnya bas dalankan usahanta bas zaman genduari enda kai kape enda usahanta jatuh bangun kang enda kita artina melala si bentasi kegagalan ya melala si dalani tekanan rasideban bagi kape bas kita erkini teken man Tuhan disuruh Tuhan kita tetap berberita ibas masa pandemi enda. Sementara gereja anta
Lai buka untuk kebaktin. Bicara lid pe kebaktin pemasu-masun enda pe ibatasi. Bancing ekam du kita sungut-sungut basye. Erdandan kenlanai kita banci ku gereja. Terpaksa i rumah kita beribadah. Lid dengang ekap du kini teken tae. Ngit dengang ekap du kita erbahan ibadah-ibadah i rumah ta masing-masing. Erbahan perpulungan jabu-jabu i rumah ta masing-masing. Erbahan PA-PA i rumah ta masing-masing. Lala arkiteken tekanan-tekanan keterbatasan. Enda lanai lid kerembakan ta rastukan. Jadi enda pe ula kita patah semangat. Terpaksa meibas keadaan si keterbatasan enda pe tetap kita sidahkan kini tekenta mantukan. Umpamana bicara sulit pe ekonomi ta, isuruh kita nakkan persembahan pengatakan bujur, nakkan kolek tenta, ibas kesulitan ibas kekurangan adi tetaplah kita teman Tuhan, asa ngasup, asa ukur silit res gegek silit, mahari enda si cidahkan bentuk kini tekenta, bentuk kepatuhan taman Tuhan, gelah ibas keadaan sulit sekali pe. Ibas waktu si cukup pelik, banci kita nempatkan waktu. Maka teruji kini tekenta man Tuhan. Ya, ulah kita berputus asa. Tetaplah kita tutus kini teken. Ya, alu bage pasti kari. Lid kesabaran ta. Ulah kita saling menyalahkan sadar si depan. Ulah kita khawatir karena masa depan anak-anak ta. Ulah kita khawatir karena masa depan kegeluhan jabunta. Ya, memang kini teken bapa berpengaruh kalau kubas. Kini teken anak-anak tengah-tengah jabu. Maka man bandu mamre kami kerina perbapan GBKP. Khususnya perbapan GBKP Durin Simbarang. Ya. Iaju kam kerina. Memang labong mencap perbapan. Tapi orang tua iaju kerina. Uga kita banci jadi teladan iman. Teladan kini teken. Teladan ibas perbahanan bagi Abraham endandai. Anem nagia si bentasi keadaan si sulit. Anem nagia si bentasi tekanan-tekanan. Tapi marilah kita bagi Abraham dai di bata nikap kenca. Ya. Bagilah kini teken bapa, bagilah kini teken nande, bagilah kini teken takrina di bata nikap kenca. Kai si perlu man bantaman anggota keluarga ta. Alu kecibal kini teken si bagai. Siajarkan kini teken maka di bata nikap kenca. Man kerina anak-anak ta, man kerina isi jabunta. Tentu pasti paguh kini teken ta. Bas kepaguhan kini tekenta, maka Tuhan si masu-masu kita kerina. Maka mari dage ibas kerina perdalinan kegeluhan ta, telah kita di bata nikap kenca. Kai si perlu man banta kerina, alu erpalaskan kini tekenta man bana saja. Bagem kata di bata, si banci nampati kita ras nambahi pemetehta karena surah-surah Tuhan. Amin. Ras kita ertoto. Bapai surga, nggo ila kendu katandu man kami, ibas kecibal kegeluhan kami, ibas litna tekanan perbeben kesulitan, emekap iujindu kami. Gelah banci tetap erkini teken man bandu. Di bata nikapkan solusi si terbaik. Si mahuli man kami kerina. Pasu-pasu katandu.
gelar pengue bas pusuh kami. Rabelin na kini teken ras pengarapan kami, dengan icidahkan kami, ibas kegeluhan kami sekala-sekala, bas kegeluhan jabu kami. Alu bagedat kami pasu-pasu. Arkiteken Tuhan Yesus kami ertoto man bandu. Amin. Perpulungan si nggo ipasu-pasu Tuhan. Ibas perpulungan jabu-jabunta, mari dage raska kita nehken kolek tenta, entape persembahan perpulungan jabu-jabunta, bagi enggo kari ia turken gerejanta, gelah enda pe kari sisehken manrunggun gereja, guna banci imomoken jadi sadap bentuk, kini teken singgeluh ras kesak sinta, ibas masa pandemi enda. Daginna ibas kita pepulung persembahan ta, ras kita rende, ibas kitab dendenta nomor 386 bagin si pemena Tuhan kap permakan geluhku. Tuhan kap permakan geluhku, makalah kekurangan aku. Di tengah bal-bal si merata, geluhku dipesenang teduh. Oh Tuhan, kan pernah lemenku, temani nu ibas dalanku. Mari ras kita ertoto ibas pertoton sapatta ertoto kita. Bapa is surga, la ngadi-ngadi pengendes kami man bandu, sebab kami pe erlajar bagi Abraham, nggo itandai nakam Tuhan, emaka pang ia ngalaken krina kinisran, tantangan kegeluhan, jana te ia, maka dibata singgo nikap kenta, si mahuli man Abraham. Kami pe arkiteken kini teken kami, ngasuk denga kami erban perpulungan jabu-jabu, ras nehken persembahan kami. Tuhan dage si masu-masu persembahan perpulungan, gelabanci ipakeken gereja, nehken keleng ati Tuhan. Jenari kegeluhan kami ras kinilitan kami, Tuhan si masu-masusa, gelah banci ipakeken kami, nehken keleng ati Tuhan. Tentu pe, si lenga iukuri kami, lenga idah kami, lenga belaskan kami, te kami Tuhan gometeh, kai-kai saja si ibu Tuhan iperlukan kami, maka ibas kini tegeras pengarapan kami, sabar kami ni maisa, alu bage yalokan kami, pasu-pasu ibas Tuhan nari. Ertoto kami pe o Bapa, manrunggun gereja, si tetap memperdiateken gela ibas masa pandemi enda pe, la erleka pelayanan ngata perpulungan du, amin nagia lewat online enda. Tapi perpulungan pe tetap muat bagin, gelah la celus kini terkena, kerembakan kami kerina man Tuhan, tetap ibas keadaan susah senang, ibas kerina kecibal geluh kami, enda membukti kini teken kami. Alu bagi oh Tuhan malam ati kami bas geluh enda, sebab ibas penaleman kami man Tuhan, ibas kini teken kami man Tuhan. Tuhan bereken si mahulina, solusi si terbaik, penampat si tepat man kami kerina. Tuhan i surga anak-anak dupe,
si pak sana genduari kurang kesehatan, lid dengar isolasi i rumah sakit, lid dengar piga-piga isolasi i rumah, gejapkan kami tutu humbelin kel perbeben kini seran kekelengan kami indah kerina, igejapkan kami ia penggo bosan dengan keadaannya, tapi berikan kini genggengan kesabaran, man kekelengan kami si harus isolasi eda, gelah pedas Tuhan mereken kesehatan, kemalaman ate, jenari terpuji kamu, arah kengasupan kini genggengan, kesehatan si ialoken, piga-piga kekelengan kami, si pak sagenduari pe harus isolasi. Tuhan man kami pe kerina ngawan perpulungan du, tambahkan hikmat kepentaran, gelang ngasup kami menjaga protokol kesehatan, gelap banci terputus mata rantai karena penyebaran COVID-10 siwah enda. Alu bagi Tuhan basuari warisira enda, banci ersada ukur kami, pulung kami i rumah pertotondo, pulung kami i jabu-jabu kami, secara bergantian iba sendalankan pelayanan tengah-tengah kegeluhan kami. Bujur o Bapa, lalu pakai kami man pemerintahan kami simreken kepentaran, iba senehken pak sin endaman kami, ras banci kami kerina ngalo kenca, gela alu bage kuat daya tahan tubuh kami pekrina. Tuhan, anak kami si endampingi runggun gereja pe, gelah banci kebatin tapi perpulungan jabu-jabu banci ilitkan secara online. Man anak-anak kami yang dape sirdahin ibas ngelitkan acara pelayanan kebatin lewat online endape Tuhan si mereka kepentaran keriahan gelah malam Athena geluhna talentana kengasupenna jadi sada persembahan simrim si ngena ate Tuhan. Melala si harus pindo kami man bandu Tuhan, te kami kerina kegelun kami enggo ijamin kam alu bage malam ate kami ibas Tuhan, sebab Tuhan enggo nikap kenca kai si mahuli man kami kerina enda mepertoton kami reh kami ku kam ibas gelar Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan si jadi pematang kegeluhan kami. Amin. Si puji Tuhan rende kita sekali nari ibas kitab ndendenta nomor 300 siwah ayat si pemena pengasup kami o Tuhan. Si ujungi si tutup perpulungan jabu-jabunta, ras kita melaskan pertoton Tuhan ninta dage raduras. O Bapa kami sini surga, gelarndu i perbadiamin, reh min kini rajandu, selamin pratendu bas dunienda bagini surga. Berikan man kami nakan cukup baswari senda enda, alemi salah kami, bagini alemi kami salah kala empak kami. O lamin kami ibaba kam kubas percubaan, tapi ulangilah kami dursi ilat nari, sebab kam si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna.
Amin. Menjua-jua kita kerina Tuhan si masu-masu kita malam ateta. Amin.